हरि ओम श्री गुरु पुनः ब्रह्मदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तेन चराचर तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिजत्कृपातं परमानन्द हे माधव। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रवद्रवसं पिबत भाद्रसमालय महोरो रसिका भुवि भावुकाः बोलानि देखबार हरि हरि बोल। उपस्थित समस्त दर्शक मानक मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज अति पवित्र दिवस सुंदर दिन। प्रत्येक दिन प्रभुंकर सुंदर थाए, प्रभुंकर आशीर्वाद थाए। प्रभुंकर बिना आशीर्वाद भागवत श्रवण करिया बहुत कष्टकर कथा। सारा विश्वर आराध्य देवता होछन्ति प्रभु जगन्नाथ। तांका पातळे अनंत कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तांकर आशीर्वाद रु आज आम भागवत श्रवण करुछे। ये भागवतर प्रसंग माध्यम आम किपरि आमर सांसारिक जीवन को सरस सुंदर सुखमय करवा, आमर सांसारिक जीवन किपरि निष्कपट करवा, निष्काम करवा, प्रभुंकर चरण शरण पशिवा, प्रभुंकर प्रसंग को आमर सामाजिक कार्य लगाइबा, यह ही है भागवतर लक्ष्य। भागवत प्रत्येक थर मु कहूँ आपण मानकू जे भार वाला भाविबा, गौर वाला गत कथा को मन रखा, बर वाला वर्तमान पे कर्म करवा। जदि एतिक आम जापर जे भाविबा अर्थात भविष्यत, गत गला गत गत कथा को मन रखा, बहला वर्तमान में कर्म करवा, ताहेले आमे आमर कर्म को सुचारू रूप से लक्ष्य स्थल में पहुँचे पारिबा। यह ही भागवतर निर्देश। छत्रे छत्रे पत्रे पत्रे पदे पदे भागवत प्रत्येक पदे आमको दौची संस्कार दौरान एवं आमको पथ प्रदर्शन कर जो कर्म तुम कर से कर्म फल तुम्हें ही पाइब। तेणु ये सृष्टि की सर्जना कर भगवान। तेणु तांखरी गुणगान करवा। आसतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दिनकर कथा विदुर मैत्रेय मुनि को पचारुछंती, हे मुनिवर मते टिके कहंतु देवहूति माँ आउ ताकर पत्नी हेले कदर्म एवं पुत्र हेले भगवान कपिल। आंकर जन्म कथाटी मते कहतु। जेतेबेले एतिके पचारिछंती मैत्रेय मुनि आरंभ करछंती कथा को। सुंदर कथा, भगवानकर कथा। कहले विदुर शुण, महाराजा मनु एवं तांकर सुपत्नी शतरूपा, तांकर दुईटी पुत्र, गोटे हेले प्रियव्रत, अन्यटी हेले उत्तानपाद। तीनोटी कन्या, तीनोटी गोटे कन्या हेले आकृति, गोटे हेले प्रसूति एवं आउ गोटे हेले देवहूति। तीन कन्या। ताले आकृति की रूपी को देले, आउ प्रसूति की दक्ष को देले, देवहूति को कदम ऋषि को विवाह कराइले। जेतले ब्रह्मा कहले, हे मनु तुम्हें जाइए कदम ऋषि को कन्या को तुम प्रदान कर। आउ केते शास्त्रकार कहती, नारद कहले मनु महाराज बर्तमान कन्या देवहूति विवाह योग्य हो गले, तांको तुम्हें अन्य हस्त प्रदान कर, अर्थात विवाह करा। ना कहाँ को, ना कर्दम ऋषि को। कहले कर्दम ऋषि को विवाह कर। जिते देव ऋषि देवर्षि नारदकर कथा शुणिले, मनु महाराज आनंद हो गले एवं कन्या को धरी पहुँचेला सी कर्दम ऋषि को। कदम ऋषि पाखे पहुँची आइछन्ति। कदम ऋषि देखिले अति सत्कार अच्छी, अति सत्कार कले एवं आमर प्रत्येक समय
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ଆଜି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଶିଖିଛି, କେଉଁ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତା'ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ, ଆଉ ସିଏ ଘର ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସେ ତା'ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମର ସଂସାର ଅଛି, ସଂସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛେ ଏବଂ ସଂସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କର୍ମ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କଦମ୍ବ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜା ମନୁ, ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା, କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ଦେଖିକି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଋଷିବର କ'ଣ କଲେ ନା ଆସନ 3 ଖଣ୍ଡି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆସନ 3 ଖଣ୍ଡି ଦେଲେ, ସେ ଆସନ 3 ଖଣ୍ଡି ଦିଆଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମନୁ ମହାରାଜା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମହାରାଣୀ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡି ଆସନ ରହିଲା। ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କଦମ୍ବ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ କନ୍ୟା କେତେ ସଂସ୍କାରୀ, କହିବେ ତ ନାହିଁ କିଛି, କାମରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବହୂତି, କହିଲେ ମୋ ବାପା ମା' ଯେତେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ବା ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ମୋର ଠାକୁର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ ଦେଲେଣି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ ଆସନଟା କରିବି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଋଷି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ। କେମିତି କଲେ ନା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକରେ ପତିଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବି, 2ରେ ଆସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପତି ଯଦି ପତ୍ନୀକି ଆସନ ଦିଏ, ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ସାଥେ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏ ଜଗତମୟ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ କଲେ ନା ଆସନକୁ ତଳେ ରଖିଲେ, ତା ଉପରେ ଡାହାଣ ହସ୍ତଟି ରଖିଲେ, ତାପରେ ତଳେ ବସିଲେ। ଡାହାଣ ହସ୍ତ ହେଲା ପୁରୁଷ ହସ୍ତ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ କିଏ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣ ହାତଟି ଆସନ ଉପରେ ଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ମୋର ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ମୋ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତଳେ ରହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟିକ ଦେଖିଲେ